अब हम ज्यादा नहीं बैठेंगे तुम्हारे पास, काम फौरन शुरू कर देना है। खान साहब उठ गए, हम दोनों वहीं रह गए। मैंने कहा कौन सी दुआ दूं खान साहब को महमूद, अगर ये काम हो जाए तो अरसद राज के बाद मुझे ये खुशी नसीब होगी, मगर आपको तनहा छोड़कर मुझे खुशी ना होगी भाईजान। महमूद बोला, मैंने इसे लिपटा लिया। मजबूरी है महमूद बेटे, मजबूरी है। मैं अगर आज़ाद रहा तो चांद खान से रब्ता कायम करता रहूंगा। तुम किसी फर्जी नाम से यहाँ अपनी खैरियत भेजते रहना, मैं भी चांद खान से तुम्हारे बारे में पूछ लिया करूंगा और यहीं से तुम्हें हालात मालूम होते रहेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने महमूद और चांद खान को रुखसत कर दिया और महमूद के लिए दुआएं करता रहा। यहाँ पर मुझे बड़ी इज्जत दी गई, हर शख्स मेरा ख्याल रखता था। चांद खान को गए हुए कई दिन हो चुके थे, मैं इंतजार कर रहा था। वो जब वापस पहुंचे तनहा थे और खुश नजर आ रहे थे। मेरा चेहरा खुशी से खिल गया। चांद खान ने कहा, जहाज को समंदर में धकेल कर ही वापस आया हूँ, मुबारक हो। महमूद निकल गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। महमूद की जिंदगी भी मौत से हम आगोश होने जा रही थी, और अगर ऐसा होता तो मैं भी यही महसूस करता कि मैं इसका कातिल हूँ। लेकिन खुदा का एहसान हुआ था मुझ पर, मेरे भाई की जिंदगी बच गई थी। चांद खान ने मुझसे कहा, और अब मसूद मियाँ जरा तुमसे तफसील से बातें होंगी। मुझे जो हालात मालूम हुए इनसे मेरी तसल्ली नहीं हो पाई थी, मगर चूंकि बच्चा मुसीबत का शिकार था और मुझे इसकी जिंदगी का खतरा था, इसलिए मुझसे जो कुछ बन पड़ा करता रहा। अब जरा तुमसे इत्मीनान से बातें करनी है। तुम ये बताओ, कोई ऐसी मसरूफियत तो नहीं तुम्हारी जो मेरी वजह से रुक जाए? नहीं खान साहब, मेरी मसरूफियत ही क्या है। मैं मुझसे मिलकर माँ बाप के बारे में इत्तलात मिली थी। छोटी बहन भी है मेरी, मामू भी है जो भाइयों की तरह है, मगर अब न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। वैसे तुम्हारे खालू ने बड़ी ज्यादती की, जरा भी रिश्तेदारी नहीं निभाई। मानता हूँ कि हालात बुरे थे, मगर रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। किसी से क्या शिकायत, जो कुछ इनसे बन पड़ा वो उन्होंने कर डाला। हाँ खान साहब, बस हम गर्दिश का शिकार थे, और जब मुसीबत आती है इंसान पर तो लोग कहते हैं कि साया भी जुदा हो जाता है, मगर आपके पास आकर इस हक को जुटलाना पड़ता है। देखो मियाँ, हम अपनी तारीफें नहीं सुनना चाहते। गुनाहगार बंदे बुरे लोगों में शुमार होते हैं। अगर एक आध काम गलती से अच्छा हो जाए तो क्या समझते हो, हमें खुशी नहीं होती इसकी? मगर तुम्हारा क्या मामला था ये बताओ। बता दूंगा खान साहब, इत्मीनान से बता दूंगा। आप भी थके हुए हैं, आराम कर ले। हाँ हाँ ठीक है, जरा तुमसे लंबी नशिश रहेगी, सारी तफसील पूछेंगे और बिल्कुल परवाह मत करो। अकेले नहीं हो तुम, हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। ये अल्फाज बड़ी अहमियत रखते थे। हालांकि दिल के कोशों में चोर था, कमबख्त लानती भूरे चरण मुकम्मल तौर से गायब था, लेकिन जो कुछ ने कहा था वो भी एक हकीकत था। मेरा ताल्लुक जिससे भी कायम होता इस पर मुसीबत नाजिल हो जाती थी। चांद खान बेशक दूसरी लाइन के आदमी थे, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर यहाँ ज्यादा वक्त रुक गया तो चांद खान भी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। आर्थिक तौर पर बेशक इनके साथ रहा जा सकता है, मुस्तकिल नहीं। बहरहाल इसी रात चांद खान मेरे पास आ गए, साथ साथ ही बिस्तर लगवा दिए थे उन्होंने, और तमाम जरूरियात से फारिग होने के बाद हुक्का लेकर मेरे सामने बैठ गए और बोले, हाँ मसूद मियाँ, मुझे तुम्हारी दास्तान सुनने से बड़ी दिलचस्पी है। खान साहब, कुछ गलतियां मेरी अपनी हैं और कुछ मुसीबतें नाजिल हुई हैं मुझ पर। मैंने खान साहब को इब्तदा से हालात बताना शुरू कर दिए। वो हैरत और दिलचस्पी से मेरी कहानी सुन रहे थे। ये कहानी सुनाते हुए मेरा दिल लरस रहा था। मुझे वो लम्हात याद आ रहे थे जब मैंने हकीम सादुल्ला साहब को ये कहानी सुनाई थी, और इसके बाद सादुल्ला जिंदा नहीं रहे थे। पूरे चरण को ये सबा सख्त नापसंद थी कि इसकी कहानी किसी को सुनाई जाए, मगर इस वक्त मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान चांद खान को सुना दी। इनके चेहरे पर सख्त हैरत के आसार थे। मैं खामोश हुआ तो वो भी बहुत देर खामोश बैठे रहे। उन्होंने निचला होंठ दांतों तले दबा रखा था। फिर वो गहरी सांस लेकर बोले, बड़ी दर्दनाक कहानी है। बड़ी बात है कि तुमने अपना ईमान कायम रखा। मैं खुद बहुत बुरा इंसान हूँ, पूरी उम्र हेरा फेरी में गुजारी है मैंने, मगर इतनी हिम्मत से मैं भी काम ना ले पाता। तुमने एक पाक बुजुर्ग के मिजार पर एक नापाक वजूद को ना पहुंचाकर जो नेकी की है, मेरा ईमान है कि इसके सिले से महरूम ना रहोगे। ये काले जादू वाले ऐसे ठोने टोट के करते रहते हैं और इस तरह से फायदा हासिल करते हैं। इससे मलून को कोई बड़ा फायदा ही हासिल होगा, वरना वो इस तरह तुम्हारे पीछे ना पड़ता। वैसे ना तो तुम्हें किसी ने मशवरा दिया होगा और ना ही तुम्हें इसका मौका मिला होगा कि इस सिलसिले में कुछ करते। क्या? मैंने पूछा। काले जादू का तोड़ भी तो होता है, मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला खान साहब। ना ही मैंने अपनी ये कहानी किसी को सुनाई। वो मनहूस साधु ये नहीं चाहता कि किसी को इसकी कहानी मालूम हो। खुदा आपको महफूज रखे साहब। मेरा ईमान है कि मुझे कुछ नहीं होगा, यही तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये देखो। चांद खान साहब ने अपना सीना खोलकर मेरे सामने कर दिया। इनकी गर्दन में चांदी की मोटी जंजीर में चांदी का एक तावीज नजर आ रहा था। सारे जादू इससे टकराकर पाश पाश हो जाते हैं। सारी दुनिया के जादू इस तावीज के सामने बेअसर हैं। बहुत पुरानी बात है, मुझ पर भी मेरे दुश्मनों ने जादू कर दिया था। कोड़ी हो गया था मैं, आधा पागल हो चुका था। लोग मुझसे घिन खाने लगे थे। फिर एक मर्द हक की निगाह मुझ पर पड़ी। अलीमुद्दीन नाम था इनका। रतौली नामी जगह है, वहाँ एक पुरानी मस्जिद है जिसमें एक नामालूम मजार है। वो मुझे इस मजार पर ले गए। 1 महीने तक मजार पर पड़ा रहा। तब एक सुबह फजर के वक्त कब्र के कदमे पर एक तावीज रखा मिला। अलीमुद्दीन खान साहब मेरे साथ थे। खुश होकर बोले, लो मियाँ चांद खान, दिल दर्द दूर हो गए तुम्हारे, मुश्किल हल हो गई। ये तावीज गले में डाल लो, कोड ठीक हुआ, दिमाग दुरुस्त हुआ, और अब अल्लाह का फजल है। मगर मैं ये तावीज किसी को दे नहीं सकता, हुक्म नहीं है, तुम्हारे लिए ये बेकार है। वरना खुदा की कसम दिल चाहता है कि तुम्हारी हर मुश्किल हल कर दूं। मगर हिम्मत करो, मैं तुम्हें रतौली ले जाऊंगा। अलीमुद्दीन खान साहब की खिदमत में भी बहुत अरसे से हाजिरी नहीं दी। इनसे मुलाकात हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या खान साहब, मेरी मुश्किल का हल होगा? मैंने कहा, फिक्र मत करो, ये काम जरूर होगा।
چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منوج بوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خاصی رات گئے، خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چولہے کی چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا۔ سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت میں چھپ گئی اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں۔ اپنے جسم کے لیسدار مادے سے تار بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھی میری طرف۔ ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا، خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چاند خان کو بوریا چرن کی کہانی سنا تو دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے۔ بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے متبرک تو دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے زندگی کی نوید مل جائے۔ یہ مکڑیاں، شاید بوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جوں وہ نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی۔ میں ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بوریا چرن کی آنکھیں تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا۔ وہ لاکھ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ کود کر زمین پر آ گئیں۔ کیفیت یہ تھی کہ زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی۔ دل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ دیواروں پر چڑھ گئی تھی، کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑھ گئی تھی، پردوں پر نظر آ رہی تھی۔ ان کے ننھے منہ کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے، پردوں میں سوراخ ہونے لگے، دروازے کی لکڑیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگیں۔ وہ ہر شے کو کھا رہی تھی، ہر چیز کو چاٹ رہی تھی اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آواز بند ہو گئی تھی، میرا بدن ساکت تھا۔ ایک بار جی میں آئی کہ انہیں ماروں، بدن کو جنبش دوں، لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا۔ اپنے اعضاء پر میرا قابو نہ رہا۔ مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی۔ میں بدن نہیں ہلا سکتا تھا۔ چاند خان تو بوریا چرن سے محفوظ تھا، لیکن اس شیطان سادھو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی، مجھے چاٹ جائے، میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جائیں۔ میں انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ بوریا چرن یہ کام کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا، مگر اسے میری ضرورت تھی۔ وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا۔ خونی مکڑیاں دروازے کھڑکیوں کے فریم کھا چکی تھی، پردے چٹ کر چکی تھی، ڈیکوریشنز کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ کھا چکی تھی، دیواروں کا رنگ نگل چکی تھی۔ یہ کام انہوں نے چند منٹ میں کر ڈالا تھا اور مجھے اپنی مسیری نیچے ڈھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں فرش نشین ہو گیا۔ میرے پلنگ کا بستر، گدا تک، یہ سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹوں میں جا چکا تھا اور اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھی۔ مجھے ان کے سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے پورے جسم پر چھا گئی تھی، میری ناک، میرے منہ، میری پلکوں سے گزر رہی تھی۔ میں چیخ نہیں سکتا تھا، میں نے خود پر سے جھٹک نہیں سکتا تھا۔ میں پے در پے مجھ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشتناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور بلاخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کرناک ہوش سے نجات دلا دی۔ بے ہوشی ہوش سے بدرجہ بہتر تھی۔ پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کے پردوں پر دستک دی، ہوش واپس آنے لگے، پلکوں کے پپوٹوں نے روشنی کا احساس دلایا۔ ہوش آنے والا ہے۔ یہ اجنبی آواز تھی۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، نسخہ مطلب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوگی، بہت بہتر۔ دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ جی چاہا کہ آنکھیں کھولوں، لیکن ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا، مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا۔ چاند خان شاید مس حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے۔ یہ شخص بہت اچھا انسان ہے، اس دور میں بے لوث اتنی مدد کون کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے، ریحانہ بیگم اور سرفراز نے مقدور بھر میرے لیے کیا تھا، وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا، مگر ان کے اس کرنے کا جواز تھا۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک لالیمیت سے بچ گیا تھا، مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی، ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں یاد رکھتے۔ چاند خان واپس آ گئے۔ رات کے بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے۔ دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے؟ اس دوران چاند خان کی آواز سنائی دی، چند آنکھیں کھولو مسعود میاں، اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب ٹھیک ہوں خان صاحب، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ منگوا لیجیے، میں نے کہا، اور چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ گئے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے درکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ اما کیا ٹڈی دل گھس آیا تھا کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا، درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھوس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھیں، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ دروازے، کھڑکیاں، دروازوں کا چونا، ہر چیز سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، گویا وہ صرف
मेरा ख्वाब नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फजल खान सुबह 5 बजे उठने के आदी हैं, पूरे घर का चक्कर लगाने की आदत है, पढ़कर फूंकते हैं। तुम्हारे कमरे के सामने से गुजरे तो दरवाजा ही गायब देखा, नाच कर रह गए, अंदर घुसे तो वहीं से निकल भागे और फिर सबको जगा दिया। तुम्हारा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई 200 साल पुराना खंडर तुम्हें बेहोशी में उठाकर लाया गया था। वो कौन सी चीज थी जिसने ये दिख किया? कुछ निशान तुम्हें मिले खान साहब? कुछ भी नहीं, वो मकड़ियां थी। मैंने आंखें बंद करके कहा। मकड़ियां? खान साहब हैरत से बोले। लाखों मकड़ियां जो छत पर नुमादार हुई थी और फिर नीचे उतरकर हर चीज खाने लगी। बस उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बाहर क्यों ना भाग आए चंदा, मैं मफलूज हो गया था, आवाज तक बंद हो गई थी। खान साहब ने गहरी सांस ली। चाय आ गई, पूरा नाश्ता था। खान साहब बोले, डट कर नाश्ता करो, हकीम साहब ने किसी चीज का परहेज नहीं बताया, इसके बाद दवा खानी होगी। अब जानते हैं खान साहब मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैंने अफसरदा लहजे में कहा। चलो नाश्ता करो। अरे लो भाई, क्या तकल्लुफ है। जी खान साहब, मैंने कहा और नाश्ता करने लगा। खान साहब खुद भी मेरे साथ मसरूफ हो गए थे। मैंने कहा, कुछ कहना चाहते हो? खान साहब, हाँ कहो। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ? कहीं भी खान साहब। आपने जो कुछ मेरे लिए और मेरे भाई के लिए किया है, इसका सिला मैं मरकर भी नहीं दे सकता, मगर मैं अपने मोहसिन की जिंदगी सेहत और खैरियत का ख्वाह हूँ। मैंने बताया था कि हकीम सादुल्लाह सिर्फ इसलिए शिकार हुए कि समझ गया। क्या कहना चाहते हो? 2 बातें हैं मियाँ मसूद। पहली तो ये है कि चांद खान बुरा धंधा करते हैं, मगर लोगों का कहना है कि हमारी नस्ल बुरी नहीं थी, बाप दादा आन बान पर मिटते रहे हैं, कुछ तो सुर्खी हमारे खून में भी होगी। वो मियाँ का जना अगर इतना ही दिलावर था तो मकड़ियां हमें खा जाती, हम भी तो देखते। इससे ये पता तो चल गया कि वो हमें माली नुकसान पहुंचा सकता है, जानी नहीं, और इसकी हमें परवाह नहीं। हमने कौन सा मेहनत से कमाया है। दूसरी बात यह है चंदा कि हमें तुम्हारा नहीं, इन माँ बाप का ख्याल है जो लुट गए हैं, वीरान हो गए हैं। राज दुलारे इंसान बड़ा कमीना है, इसे जो कुछ मिल जाता है इससे वो अपनी अकल का नतीजा समझता है, हालांकि देने वाला जानता है कि वो किसे क्या और क्यों दे रहा है। हमने तुम्हें रतौली ले जाने का वादा किया है, ये हमारे लिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जरिए किसी की बेहतरी होने वाली है। अगर हमने इससे मुंह मोड़ा तो हमारा क्या बनेगा? ये अल्लाह जाने, जो हुआ भूल जाओ। हम 2 ये तावीज तुम्हारे गले में डाल देते, मगर मुनादी है इसलिए मजबूर है। खान साहब, मैं जो बात ही तुम्हें बता दी दुलारे, हमारी हैसियत घटाना चाहो तो दूसरी बात है। नहीं खान साहब, खुदा ना करे। और हाँ सुनो, अब ज्यादा इंसान नहीं करेंगे, परसों 18 है, बस परसों निकल चलेंगे। मैं खामोश हो गया। कौन कमबख्त ये नहीं चाहता था जिंदगी हराम शह बनकर रह गई थी, अपना कुछ भी नहीं रहा था। माँ बाप बिछड़ गए थे, भाई नामालूम रास्तों पर निकल गया, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो कि ना हो। अब और अम्मा का क्या हाल होगा? इनके दोनों बेटे इनसे छिन गए थे। मामू रियाज के बारे में यकीन था कि वो इन्हें संभाल लेंगे, वो ना होते तो बाप की कमर तो टूट ही गई थी। खान साहब दिन भर मसरूफ रहे, मुझे हकीम साहब की दी हुई दुआएं खानी पड़ी थी। रात को खान साहब वापस आकर बोले, कल रवानगी है मसूद मियाँ। कल? हाँ, कुछ काम थे जिनकी वजह से परसों का इरादा किया था, वो आज ही हो गए, इसलिए अब कल चलते हैं। अल्लाह करे अलीमुद्दीन मियाँ जीते हों, बड़े अच्छे इंसान है। पहले इनके पास चलेंगे, फिर इनके साथ मज़ार पर चलेंगे, तुम देख लेना सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जो हुक्म खान साहब। रात को खान साहब ने कहा, मेरे पास सोना है, तुम्हें दूसरे कमरे में नहीं सोने दूंगा। दिल के इंतहाई गोशों से खान साहब के लिए दुआएं निकल रही थी, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता था। बड़ी पुरसुकून रात गुजरी, दिल को बड़ी तकवीत और सुकून रहा था। सुबह बेहद खुशगवार थी। खान साहब ने आदमी भेजकर रेल के टिकट मंगवाए थे, अब मैं सिर्फ इनके इशारों पर चल रहा था। तैयारियां ही क्या करनी थी। 2 जोड़े कपड़े खान साहब के सूटकेस में रखे और दोपहर को रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सोच के दरवाजे बंद कर लिए थे। अब सिर्फ एक ही लगन थी, किसी तरह इस बुजुर्ग हस्ती के हजूर पहुंच जाऊं जिसके फैज से मेरी मुश्किल हल हो जाए। इंतजार करते रहे। खान साहब मामूली आदमी ना थे, जो सामने से गुजरता सलाम करता गुजरता। रेल आ गई, हमें बड़े एहतराम से रेल में बिठाया गया। खान साहब पान खाने के आदी थे। रेल चल पड़ी तो पानों की डब्बी और बनवा निकाल लिया। मुस्कुराकर बोले, लो चंदा पान खाओ। खान साहब, मैं पान नहीं खाता। अम्मा खा लो, ईद बकरीद पर तो सभी खाता करते हैं। और सुनो, हंसो मुस्कुराओ, बुरी घड़ी चंद घड़ियों की मेहमान रह गई है। एक वक्त आएगा कि इन वाकयात को याद करके हंसा करोगे, मगर चांद खान को मत भूल जाना। इस वक्त मैं सिसक पड़ा और खान साहब ने मेरी गर्दन पे हाथ डाल दिया। ना ना चंदा ना, मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले निकलने चाहिए। ना चंदा ना, दुश्मन भी मर्दों के ही होते हैं। मर्द हो, मर्दों की तरह हालात से मुकाबला करो। बुरी बात चंदा, बुरी बात। खान साहब के मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करके ना जाने क्या क्या एहसास जाग उठे थे। सफर जारी रहा। रात को 12 बजे उन्होंने कहा, आप पाँव फैलाकर सो जाओ। दुलारे, हम जाग रहे हैं। नहीं खान साहब, आप सो जाइए। मियाँ, उम्र भर सफर में नींद नहीं आई, आज क्या खाक आएगी, तुम सो जाओ, हम कह रहे हैं। और फिर हमारा जागना जरूरी है। 4:30 बजे रेल मंजिल पर पहुंचेगी तो तुम्हें तो अंदाजा भी ना होगा। उन्होंने जिद करके मुझे लिटा दिया। न जाने कितनी देर हुई थी सोते हुए, न जाने क्या वक्त था कि अचानक क़यामत ज़हूर में आ गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि बिनाई जाती रही। कोई आतिश ना फटा था या जल्ला था, कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। इंसानी शोर चारों तरफ से उभर रहा था, लोग भयानक आवाज में चीख रहे थे। मेरा चेहरा भीगा भीगा सा लग रहा था। गहरी नींद से आंख खुल जाने की वजह से सर दुख रहा था। दोबारा सो जाने को जी चाह रहा था। सब कुछ भूलकर, सब कुछ नजरअंदाज करके मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर न जाने कब जागा था। तेज रोशनी हो गई थी, खिड़कियों से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थी। गर्मी लग रही थी, पंखा बंद था। न जाने क्यों तभी मुझे आवाज सुनाई दी, रत्ना और रत्ना, कब तक सोता रहेगा रे? 10 बज रहे हैं, रत्ना उठ जा भाई।
نہ جانے کون تھا، نہ جانے کس سے آوازیں دے رہا تھا، مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت خاتون اندر آئیں۔ بھاری بھرکم عمر خاتون تھی، ساڑی باندھے ہوئے تھی، ماتھے پر بندیاں لگی ہوئی تھی، عمر 40 سے اوپر ہی تھی۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، دیکھ کتنا دن چڑھ چکا ہے، وہ پسینے میں بھیگ رہا ہے، نگوڑی ماری بتی 2 گھنٹے سے گئی ہوئی ہے، ان بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے، ارے تو اٹھے گا یا نہیں؟ خاتون نے میرے شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور میں دم بخود رہ گیا تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا۔ عورت نے پھر کہا اور میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ جا منہ دھو لے، میں مالتی سے ناشتہ بھجواتی ہوں، اب دوبارہ نہ لیٹ جائیو۔ عمر خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور رتنا؟ یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟